Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pernah nggak sih kalian nonton film horor tapi malah bikin mikir soal filsafatnya? Give me your name, demon! Names! Wandering to the army of Shashika! Ancient serpents! Depart from this servant of God! Tell me your 6 names! We are the ones who dwell within. Ususuhin Batogai Queen Hobby Tobbit in Roy Tesa Parothin and you die Miglio Anablia and I am Lucifer, the devil in the flesh. Jadi pertanyaan besar, apakah segala sesuatu itu bisa dijelaskan oleh sains? Atau ada hal-hal yang mungkin di luar kemampuan logika dan pengamatan ilmiah kita? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang positivisme dan post-positivisme lewat film The Exorcism of Emily Rose. What kind of help, doctor? He wanted a medical perspective from a psychiatrist, one that he knew and trusted, to observe Emily's physical and mental state during this... During the exorcism. Yeah. Doctor. Doctor. Can you help our case? That girl was not schizophrenic, and she was not epileptic or any combination of the two. I've seen hundreds of people with those problems. They can be terrible afflictions, of course, but they don't scare me. But what you saw that night in Emily, that did scare you. God, if I'd known, I never would have been there. I started praying again since then, I examined that girl before I drove back to the city that night. She was lucid, and she was completely aware of the separate entity inside her. When she wasn't in his grip, she was totally herself, completely normal. And of course, this awareness of her alternate mental state is counterindicative of psychosis. Crazy people don't know they're crazy. That's right. You'll testify to all of this in detail. Everything you saw. Send me the case files and tell me when to be in court. Thank you, doctor. Emily Rose. Film ini bukan cuma soal kerasukan dan eksotisme, tapi lebih dari itu adalah pertarungan antara dua cara berpikir tentang realitas, yang satu mengedepankan bukti empiris dan yang lain membuka peluang untuk fenomena yang nggak bisa diuji semata-mata lewat sains. Do you understand how long they can put you away for this? I want people to hear what only I can tell. And what is that? What really happened to Emily and why. So she believed that her actual possession began that night at the hospital? I think she did. Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition. Did Father Moore ask you to give her any medical help? I couldn't help her. Why couldn't you help her? Because there are no injections against the devil. Emily? Jadi, positivisme itu adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa kebenaran hanya diterima kalau sudah melewati observasi, pengukuran, dan verifikasi secara objektif. Tokohnya seperti Auguste Comte, John Stuart Mill, sampai kemudian dilanjutkan tradisi logikal positivisme abad ke-20. Intinya, pengetahuan yang sah hanyalah yang bisa diuji lewat fakta dan metode ilmiah.
Kalau tidak bisa diamati, diukur, atau dibuktikan, maka berada di luar ranah ilmu. Positifisme juga menolak spekulasi metafisik hal-hal seperti roh, takdir, atau energi gaib dianggap tidak relevan bagi sains karena tidak bisa diuji. Pendekatan ini melahirkan cara pandang bahwa fenomena sosial pun bisa dipelajari seperti fenomena alam, memakai pola sebab, akibat, dan data empiris. Contohnya, ketika seseorang mengalami halusinasi atau perilaku tak wajar, positivisme akan mencari penjelasan lewat faktor biologis, neurofisiologis, atau kondisi lingkungan, bukan unsur supranatural. Aliran ini juga mendorong penggunaan statistik, eksperimen, dan metode kuantitatif dalam penelitian, serta memandang kemajuan ilmu sebagai proses yang linear dan kumulatif dari tahap teologis, metafisik, sampai tahap positif yang benar-benar ilmiah. Did you talk to Emily about going off to college? Yes, she told me she was excited, but nervous that she would be away from her family in the big city. This was an overwhelming change for her. Did you stay in touch after she went away? Yes, she wrote me a letter saying that she'd been to a dance and she'd met a boy named Jason. She didn't want her mother to know this because her mother did not approve of dancing and had warned her about the boys at school. And did Emily communicate with you again last fall after you received the letter? Actually, it was her mother. She telephoned me, waking me out of a deep sleep at 4 in the morning. She asked me to call Emily at a payphone on the university campus. When Emily answered, she was quite hysterical. At first, she just sobbed uncontrollably. But eventually, she calmed down enough to tell me what had happened. She said that she was alone that weekend. Her roommate had gone home. After she started taking the medication? Emily. Yes, because Gambutrol has a cumulative effect. It takes time to build up in the patient's system. So you assume that Gambutrol would have helped her, but you don't know that it It's a reasonable assumption, but no, of course, I can't be certain. Doctor, is psychotic epileptic disorder a common medical term, or did you just make it up? I distinguished and named the illness while writing about it in the psychotic Oxford. epileptic disorder is really just your own pet theory. Sustained. When Emily chose to stop her medical treatment, what exactly do you think should have been done? Upon recognizing her condition, I would have tranquilized her and force-fed her. And then, if necessary, I would have treated her with electroconvulsive therapy. Electroshock treatment. You would have done this against her will. To save her life? Absolutely. Nothing further. Emily, can you hear me?
Let's get her off the floor. Alice, no! Nah, post-positivisme muncul sebagai respons kritis terhadap positivisme yang dianggap terlalu kaku dan bersifat absolut. Tokoh-tokoh seperti Karl Popper dan Thomas Kuhn menegaskan bahwa meskipun realitas itu memang ada, manusia tidak pernah bisa memahami secara sempurna karena adanya keterbatasan indera dan adanya bias dalam proses observasi. Dokter memaparkan bahwa gejala kerasukan yang dialami sebenarnya adalah manifestasi dari epilepsi lobus temporal yang disertai psikosis yang dipicu oleh faktor seperti kurang tidur dan stres. Pendekatan ini menempatkan segala hal dalam kerangka neurologis tanpa memberi ruang pada argumen spiritual atau kepercayaan supranatural. Di ruang sidang, standar bukti yang berlaku sangat ketat dalam menolak hal-hal sifatnya subjektif dan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Misalnya, kesaksian tentang bau busuk, suara-suara aneh, atau kejadian mistis yang terjadi pada jam 3 pagi yang secara budaya dianggap sebagai jam iblis. Ditolak karena tidak memenuhi kriteria objektivitas dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Pendekatan positivis ini menekankan hanya ada data yang valid, dapat diulang dan dapat diuji sebagai dasar untuk mengambil keputusan hukum. Sepanjang persidangan, pihak jaksa sangat yakin bahwa hanya metode ini yang sahih dan benar untuk memahami kasus Emily Rose. Mereka menolak sama sekali pengalaman subjektif dan narasi spiritual yang dianggap sebagai bias dan gangguan terhadap objektivitas. Sikap ini memperoleh pola pikir positivisme yang memandang ilmu pengetahuan sebagai entitas final dan bersifat netral, tanpa mempertimbangkan kompleksitas pengalaman manusia yang lebih luas. Di sisi lain, unsur post-positivisme muncul terutama melalui pembela Erin dan Pastor Moore yang menentang kaku dan absolutnya pendekatan positivisme. Mereka menekankan pentingnya memahami bahwa kebenaran tidak selalu bisa dicapai dengan mutlak melalui ilmu empiris semata, serta mengakui peran pengalaman subjektif dan dimensi spiritual dalam fenomena yang kompleks seperti kasus kerasukan Emily Rose ini. Pendekatan ini lebih terbuka untuk dialog antara ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta bersikap kritis terhadap klaim-klaim yang menganggap ilmu adalah satu-satunya cara memahami kenyataan. Did he, in fact, neglect Emily's needs in such a way that her death is now on his hands? No, that is not a fact. It is not a fact that Emily was epileptic. It is not a fact that she was psychotic. Facts leave no room for possibilities. The only fact, the only thing I know beyond a doubt in this case is that Father Moore loved Emily with his whole heart. He did everything in his power to help her. He has risked his very freedom so we could hear her story. Ladies and gentlemen of the jury, in my job, I sometimes have to defend bad men. Father Richard Moore is not one of them. Don't send a good man to prison. Erin tidak mencoba membuktikan secara mutlak bahwa Emily kerasukan setan, melainkan membuka ruang kemungkinan dan keraguan. Ini sesuai dengan prinsip post-positivisme, bahwa sains terbuka untuk revisi dan falsifikasi. Dan sains bisa bias dan tidak netral. Film ini memperlihatkan perbedaan pendapat dokter, kemungkinan kesalahan diagnosis, dan bahkan perawat tertentu yang justru memperburuk kondisi Emily. Ini mengkritik klaim positivisme tentang netralitas dan objektivitas ilmu. Selanjutnya, realitas multidimensional. Kematian Emily tidak hanya peristiwa medis.
tapi juga spiritual dan sosial. Pendekatan post-positivisme menerima bahwa realitas kompleks dan tidak bisa dikaji hanya dari satu disiplin ilmu. Selanjutnya, aku akan ngebahas tentang perbandingan kritis dan makna film. Jadi di sini nih positivisme unggul dalam hal metodologi ilmiah yang ketat dan valid untuk menjelaskan gejala biologis, tapi gagal untuk memahami nih dimensi batin dan spiritual pengalamannya si Emily. Dan post-positivisme lebih inklusif dan realistis karena kayak tidak menolak sains tapi mengakui keterbatasannya dan memberi ruang bagi pengalaman subjektif serta fenomena yang tidak mudah diuji. Terus film ini nih menunjukkan realitas yang tidak hitam putih. Jadi kayak manusia mengalami dunia secara multidimensi sehingga kebenaran tidak selalu bisa disimpulkan dari pengukuran objektif semata. Nah, pesan moral dari film ini nih kayak ilmu pengetahuan harus kritis dan rendah hati karena tidak semua jawaban ada di laboratorium dan pengalaman manusia juga penting untuk dipertimbangkan. Jadi di film The Exorcism of Emily Rose ini tidak hanya menghibur sebagai film horor saja, tapi kami menganggap bahwa membuka diskusi mendalam tentang bagaimana positivisme dan post-positivisme terhadap dalam memahami realitas yang kompleks dan penuh misteri ini. Kayak sains itu penting loh, tapi bukan mutlak gitu. Jadi kayak pengalaman manusia juga penting, tapi harus diuji secara rasional. Keduanya harus berjalan beriringan agar kita tuh bisa memahami dunia dengan lebih lengkap sih. Emily, can you hear me? It has begun. Saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga. Hadapi semuanya langsung di muka. Apapun yang terjadi